Hi guys! For today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano i-play yung Ordinary Song by Mark Velasco. So yung mga chords na gagamitin natin guys para sa intro and sa verse ay ganito: C, A minor, D minor 7, tapos G, tapos C7. Yan. So para sa mga beginners guys, yung C natin ay ganito. Bali yung point finger nyo nasa first fret, second string. Middle finger nyo naman nasa second fret, fourth string. Yan yung ring finger nyo nasa third fret, fifth string. Yan yung C. Yung A minor naman guys ay ganito. Bali yung point finger nyo nasa first fret, second string. Middle finger nyo naman nasa second fret, fourth string. Then yung ring finger nyo nasa second fret, third string. Yan yung A minor. Yung D minor 7 guys ay ganito. Yung point finger nyo ay nasa second fret, first fret pala, second string. Middle finger nyo naman nasa first fret, first string. Then yung ring finger nyo nasa second fret, third string. Yan yung D minor 7. Tapos yung G guys ay madali lang, nasa third fret lang lahat. 1, 2, 3. Yung middle nyo nasa 6th string. Ring finger nyo nasa second string. Then yung pinky nyo nasa first fret. Yan. Ng first fret. Nasa first string. Yan, ng third fret. Yan yung G. Tapos yung C7 guys, di ba alam nyo na yung C, ganyan. Lagyan nyo lang ng pinky dito sa third fret, third string. Yung C, ganyan. C7 ganito. Yan. So yun lahat ang chords natin guys para sa intro and sa verse. So alam na natin yung mga chords guys ng intro tsaka verse. So pasok naman tayo sa plucking. So paano ba i-plucking ang bawat chords? So pag nasa C kayo guys, ang pipindutin nyo lang ay 5, 3, 2, 1, 3, 2, 3. Ito. Ganyan. 5, 3, 2, 1, 3, 2, 3. Tapos pagdating sa A minor, 5, 3, 2, 1, 3, 2, 3. Then pagdating sa D minor 7, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 3. Tapos pagdating sa G, 6, 3, 2, 1, 3, 2, 3. So ulit-ulit lang siya guys. Pagdating sa D minor 7, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 3. Tapos sa G naman, 6, 3, 2, 1, 3, 2, 3. Pagdating sa C ay 5, 3, 2, 1, 3, 2, 3. Tapos G ulit, 6, 3, 2, 1, 3, 2, 3. Yan yung sa unang pattern natin guys. Then pagdating sa pangalawang pattern, ulit C, 5, 3, 2, 1, 3, 2, 3. A minor, 5, 3, 2, 1, 3, 2, 3. D minor 7, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 3. G, 6, 3, 2, 1, 3, 2, 3. D minor 7, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 3. Tapos G, 6, 3, 2, 1, 3, 2, 3. Tapos C, 5, 3, 2, 1, 3, 2, 3. C7, may pinky na dito sa third fret. Ganun ulit. 5, 3, 2, 1, 3, 2, 3. So pag binilasan natin siya guys, ay ganito siya. San ordinary song, the special girl like you, with a simple life with you. Yan yung sa first pattern guys. Pasok tayo sa second pattern.
So, yun sa intro and sa verse natin, guys. So, ulitin natin, guys. Ganito, mabilis. Second pattern. So, yun yung sa verse and sa intro natin, guys. Then, pasok na tayo ng chorus. So, pasok na tayo sa chorus, guys. So, yung chords natin ay F, sunod G, sunod E minor, sunod A minor. 2 times nyo ulitin yun, guys. Then, after nun, F ulit, sunod G, sunod D minor 7, sunod G, sunod C, sunod G. Yan yung last, G. Then, yung F natin, guys, ay di ba ganyan? Bar chords. So, pag nahirapan kayo, pwedeng ganito. Bali, yung point finger nyo nasa first fret, second string. Middle nyo naman nasa second fret, third string. Then, yung ring finger nyo nasa third fret, fourth string. Yan. Para siyang C, guys. Di ba C ganyan? Binaba nyo lang. Yan. Yan yung F. Then yung E minor natin ay dalawang daliri lang. Pwedeng pa ganyan or pwedeng pa ganyan. Sa akin ganito. Bali yung middle ko nasa second fret, 5th string. Ring finger ko naman nasa second fret, 4th string. Yan yung E minor. So pasok na tayo sa plucking, guys. So sa F, ganito. 4, 3, 2, 1, 3, 2, 3. Sa G, 6, 3, 2, 1, 3, 2, 3. Sa E minor, 6, 3, 2, 1, 3, 2, 3. Sunod sa A minor, 5, 3, 2, 1, 3, 2, 3. So 2 times yung ulitin yun, guys. Then, ulit F, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 3. Tapos sa G, 6, 3, 2, 1, 3, 2, 3. Then, pagdating sa D minor 7 at G, medyo bibilis ng bahagya, guys. So, pipindutin nyo na lang ay 4, 3, 2. Sunod, lipat sa G. 6, 3, 2. Tapos, lipat sa C. Normal na ulit. 5, 3, 2, 1, 3, 2, 3. Tapos, sa G. 6, 3, 2, 1, 3, 2, 3. So, pag binilisan natin siya, guys, ay ganito. Sa chorus. Na 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 na. Na 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 balik na ulit sa verse para sa next verse. Yan. So, yun lang, guys, yung mga chords and kung paano siya i-plucking. So, hope na natutunan nyo siya, guys, and nasabayan. And pa-subscribe sana ako, guys, kung nagustuhan nyo yung ating guitar tutorial. So, yun lang po. Salamat. Bye-bye.
See you on my next video. Please like and subscribe po sa my channel ko.